हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोम ट्यूटोरियल। तो पिलामाने आमे आलोचना करुथिले हमरो वैदिक सभ्यता बा वैदिक युग उपरे एवं आमे आलोचना करुथिले जे हमरो वैदिक युग को दुई भागरे विभक्त करा जाइछि। सर्वप्रथमे देखिबा हमरो वैदिक युगर समय सीमा केते 1500 बीसी रु 600 बीसी पर्यंत थिला। ओके, तो से वैदिक युग को दुई भाग रे विभक्त करा जाइतिला। गोटे थिला ऋग वैदिक युग एवं अन्यटी थिला परवर्ती वैदिक युग। तो ऋग वैदिक युगर समय सीमा केते 1500 बीसी रु 1000 बीसी एवं परवर्ती वैदिक युगर समय सीमा 1000 बीसी रु 600 बीसी थिला। तो आज आम ए क्लास रे आलोचना करिबा ऋग वैदिक सभ्यता। ओके, तो आम आलोचना करिबा ऋग वैदिक सभ्यता कौन थिला, किपरि थिला, तार सामाजिक जीवन किपरि थिला, राजनैतिक जीवन किपरि थिला, अर्थनैतिक जीवन किपरि थिला एवं धर्म विश्वास किपरि थिला, ताहा आज आम एही क्लास रे आलोचना करिबा। सर्वप्रथमे देखिबा आम ऋग वैदिक सभ्यता कौन। ऋग्वेदर वर्णना अनुसार आर्य माने सप्त सिंधु अंचल से प्रथम बसति आरंभ करथिले। तो जो ऋग वैदिक युग जो आर्य माने थिले से आर्य माने सेमानकर बसति स्थापन केउठारे सर्वप्रथमे करथिले, ताहा हेउछि सप्त सिंधु अंचल रे। तो सप्त सिंधु कहले कौन, वर्तमान पंजाब, काश्मीर, सिंधु, काबुल और कांदाहार अंचल सही समय सप्त सिंधु नाम परिचित थिला। तो वर्तमान जो पंजाब, काश्मीर, सिंधु, काबुल और कांदाहार अंचल सही समय कौन, ताहा सप्त सिंधु नाम परिचित थिला। सप्त सिंधु माने कौन, सात गोटी नदीर समाहार। से नदी गुड़िक कौन कौन, सिंधु, बीतस्ता, चंद्रभागा, इरावती, विपाशा, शतद्रु एवं सरस्वती। एही अववाहिकार आर्य बसति विकास लाभ करिथिबारु याकू सप्त सिंधु बोली कहा जाए। एवं ये जो सप्त सिंधु अंचलटी शतद्रु और जमुना नदी द्वयर मध्यवर्ती और आर्य माने याकू ब्रह्मवर्त मध्य करुतिले। तो सप्त सिंधु अंचल को आर्य माने आउ कोन बोली कहउतिले, ब्रह्मवर्त। या प्रत्येक गोटे गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पिला माने याकू नोट करि नबो। ओके, तो कौन होइतिला, समय क्रमे नूतन नूतन बसति स्थापन करी आर्य माने हिमालय और विंध्य पर्वतर मध्यवर्ती अंचल तथा पूर्व महोदधि पश्चिम महोदधि पर्यंत समग्र उत्तर भारत में निजर प्राधान्य विस्तार करिथिबारु एही अंचल अर्थात समग्र उत्तर भारत आर्यावर्त नाम परिचित लाभ करिथिला। तो ये जो सप्त सिंधु बा ब्रह्मवर्त अंचलटी आमर भारत केउ स्थान रे अवस्थित, उत्तर भारत बा उत्तर स्थान रे। ओके, तो वेद और वैदिक साहित्य आर्यंकर कौन कौन जना पड़े, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, धर्म संक्रांतीय अवस्था, यह व्यतीत सेमानकर कौन सामाजिक राजनैतिक जीवन एवं अर्थनैतिक संगठन उपरे मध्य विभिन्न प्रकार धारणा आमको मिली थाए। आर्य मानकर सर्वप्राचीन कृति हिसाब से सारा विश्व में वेदर प्राधान्य अनन्य। आर्य माने जेते जहाँ मध्य सृष्टि करथिले सेथि मध्यरु वेद हेउछि अन्यतम। ए ऋग वैदिक सभ्यता और परवर्ती वैदिक सभ्यता संबंधी विस्तारित वर्णन वैदिक साहित्यर पृष्ठा परिपूर्ण। वर्तमान आम देखा सी ऋग वैदिक युगर सामाजिक जीवन। तो ये क्लास आम आलोचना करवा ऋग्वेद उपरे एवं ऋग्वेदर जो रही सामाजिक जीवनी, राजनैतिक जीवनी, अर्थनैतिक जीवनी एवं धर्म विश्वास। तो ये क्लास आम आलोचना करवा सामाजिक जीवनी एवं अर्थनैतिक जीवनी उपरे। तो ऋग वैदिकर सामाजिक जीवनी किपरि थिला, ऋग वैदिक समाज थिला ग्राम्य जीवन उपरे प्रतिष्ठित। यार आम पूर्व अध्याय आम कौन पढ़ी, हरप्पा सभ्यता उपरे। तो हरप्पा सभ्यता कौन थिला, शहरी जीवन यापन से माने अतिबाहित करुथिले। मात्र ऋग वैदिक सभ्यता कौन है, ग्राम्य जीवन उपरे प्रतिष्ठित। एवं ये हरप्पा संस्कृतिर अधिवासी परी शहरी सभ्यतार विलास और चाकचक्य को से माने पसंद करुनथिले। आमे पूर्व पढ़ी कि हरप्पा सभ्यतार अधिवासी माने कौन करथिले, शहरी सभ्यतार विलास और चाकचक्य को से माने पसंद करथिले। मात्र ई ऋग वैदिक समाज कौन थिला, ग्राम्य जीवन। ये माने ग्राम्यर जो चालीचलन अच्छी ताहाकू से माने पसंद करुथिले। सरल और निडाम्बर प्रकृतिर आर्य माने पसंद करुथिले उच्च तथा पवित्र तथा उच्च मूल्यबोधयुक्त आदर्श सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन से माने बसवास करथिले। ग्राम्य जीवन जहाँ थिला विस्तीर्ण श्यामल शस्य क्षेत्र, दिगंत व्यापी गोचर भूमि, वृक्षराजीर सबुजिमा भितर से माने बसवास करने को आनंद लाभ करुथिले।
तेणु वैदिक आर्य मानकर अर्थनीति थिला कृषि केन्द्रिक। तो एमानंक मध्य अर्थनीति कौन थिला कृषि केन्द्रिक। यह आम सामाजिक जीवन पढ़ुचे अर्थनैतिक जीवन में यही कृषि केन्द्रिक बा कौन कौन थिला ताको आमे संपूर्ण भाव में आलोचना करिबा। ऋग वैदिक समाज समाज जीवनर ऋग वैदिक समाज जीवनर मूल भित्ति को गोटे धाड़ी उपस्थापना करा जाई पारे। ताहा कौन सरल जीवन जापन और महत आदर्श अनुचिंतन। यह हूँ ऋग वैदिक जुगर मूल भित्ति जहाँकि गोटे धाड़ी उपस्थापित करा जाइछि। कौन सेटा सरल जीवन जापन और महत आदर्श अनुचिंतन। अर्थात वैदिक आर्यंकर सरल जीवन धारा मध्य निहित थिला महत तथा आदर्श युक्त चिंताधारा। से माने कौन थिले ग्राम्य जीवन रे से माने जीविका निर्वाह करुथिले मध्य सेमानंकर कौन थिला महत तथा उच्च आदर्श युक्त चिंताधारा सेमानंकर भरी रहिथिला। सेथिपई सेमानंक सामाजिक जीवन नैतिकता उपरे आधारित थिबारु मंद प्रवृत्ति को सेमाने घृण चक्षुरे देखुथिले एवं जीवन यापन शैली महान आदर्श उपरे प्रतिष्ठित थिबारु आर्य मानकर सामाजिक अनुष्ठान चलणी परंपरा और ऐतिह्य मध्य यही भावधारा प्रतिफलित होता है। तो आम कौन देखले वैदिक सभ्यता दुई भाग में गोटे हूँ ऋग वैदिक आउ गोटे हूँ परवर्ती वैदिक युग। यह आम आलोचना करुचे ऋग वैदिक युग। पुणी से ऋग वैदिक युग कौन रही सामाजिक जीवन रही अर्थनैतिक जीवन रही राजनैतिक संगठन रही रही धर्म विश्वास। तो आम आलोचना करुचे सामाजिक जीवन। ये सामाजिक जीवन में कौन कौन रही आम आलोचना करवा। रही परिवार आउ कौन रही खाद्य पानीय सामाजिक जीवन में परिवार किपरि थिला खाद्य पानीय कौन कौन थिला पोशाक और अलंकार कौन कौन थिला आउ कौन अच्छी शिक्षा किपरि रही एवं अवसर विनोद एवं औषध पत्र और जाति प्रथा। यह ऋग वैदिक युगर सामाजिक जीवन में किपरि यह अंतर्भुक्त थिला ताहा वर्तमान आमे आलोचना करिबा। तो आलोचना करिबा आमे सामाजिक जीवन आलोचना करूछु। तो ये सर्वप्रथम आसब सामाजिक जीवन में परिवार। तो ऋग वैदिक युग में परिवार किपरि थिला ऋग वैदिक समाज थिला ग्राम भित्तिक और सामाजिक जीवन मुख्य आधार थिला परिवार। तो आम आलोचना करथिले कि ऋग वैदिक समाज किपरि थिला ग्राम भित्तिक और सामाजिक जीवन मुख्य आधार कौन थिला परिवार। तो से माने गोटे परिवार समस्ते बसवास करुथिले एवं से परिवार सदस्य माने कौन करुथिले परस्पर प्रति स्नेह प्रीति तथा ममता बंधन रे समस्ते आबद्ध थिले। पारिवारिक जीवन थिला श्रृंखलित और मूल्यबोध युक्त। जो गोटे परिवार रोते से पारिवारिक जीवन किपरि थिला बहुत श्रृंखलित थिला एवं मूल्यबोध युक्त थिला। गोटे परिवार बा कुल को केन्द्र करी वृद्धि लाभ करुथिला। अर्थात एक छात तले रहुथिबा परिवार सबु सदस्य थिले गोटे कुलर अंतर्भुक्त। समस्ते कौन करथिले गोटे घरे से परिवार समस्त प्रतिनिधि बसवास करुथिले एवं ये आर्य मानकर सामाजिक जीवनर मुख्य आधार कौन थिला परिवार एवं ये परिवार मुख्यतः कहा उपरे केंद्रीभूत थिला पितृ केन्द्रिक बा पिता थिले परिवार बा गृहर केन्द्रबिंदु। तो परिवार जो थिला से परिवार मुख्य किए थिले बा परिवार केन्द्रबिंदु किए थिले से थिले होचंदी पिता। जदि कोनोसी परिस्थिति रे मध्य पितांकर अनुपस्थिति रहे तेबे घरर दायित्व किए तुलाउथिले घरर ज्येष्ठ पुत्र बा बड़ पुଅ। कौनसी कारणवशत जदि घरर पिता बा बापा नथिबे सही परिवार मुख्य बोली काहाकू विवेचना करा जाए काहाकू घरर ज्येष्ठ पुत्र बा पुଅ को बड़ पुଅ को। पितांक अनुपस्थिति रे घरर वर्षियान व्यक्ति परिवार मुख्य दायित्व तुलाउथिले। तांकर परिचित थिला कुलप कुलपति बा गृहपति आउ गोटे रहते वज्रपति कौन वज्रपति मध्य कहि परिबा। तो जो माने भी परिवार मुख्य थिले सेमानंकु कौन कौन कहा जाउथिला वज्रपति भी कहि परिबा आउ कौन कौन कुलप कुलपति बा गृहपति यह मध्य आमे कहि परिबा। परिवार सबु दायित्व बहन करी विभिन्न समस्यार समाधान करिबा थिला पितांकर कर्तव्य। प्रत्येक विषय रे तांको कथा ही थिला शेष कथा से जहाँ मध्य डिसीजन नेबे ताहा एवं फाइनल। पितांक परे परिवार ज्येष्ठ पुत्र कौन करथिले घरर दायित्व बहन करुथिले। ओके। तो ऋग वैदिक समाजर अन्य वैशिष्ट्य थिला यौथ परिवार प्रथा जोठारे कि स्वामी स्त्री संतान यह व्यतीत पितामाता आत्मीय स्वजन बंधु कुटुंब आदि परिवार सबु सदस्य एक
ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୀତି ମମତାରେ ବନ୍ଧନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଜମିବାଡ଼ି ଗୋ ସମ୍ପଦ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କନ୍ଦଳ ବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଏହି ଋଗ୍ବେଦରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆମର ଋଗ୍ବେଦର ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ସରିଲା, ପରିବାର ବାବଦରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପରିବାର ଋଗ୍ବୈଦିକ ସମାଜ କ'ଣ ଥିଲା, ତାର ପରିବାର କ'ଣ ଥିଲା, ଏହା ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ପରିବାର ଥିଲା। ଘରର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ, ପିତା। ଘରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିବ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, କୁଳପ, କୁଳପତି ବା ବଜ୍ରପତି ବା ଗୃହପତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ତୁଲାଇ ପାରିବ, ଘରର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ତଥ୍ୟ, ତାହା ଥିଲା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ। ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ହିସାବରେ କାହା କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଖୁବ୍ ସରଳ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଉଭୟ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ, ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାହାକି କ'ଣ ଥିଲା, ଦହି, ଲହୁଣୀ, ଘିଅ, ଏହା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗହମ ଓ ଜଅରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟା, ସେହି ଅଟାରୁ ପିଠା, ଭାତ, ବାର୍ଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଉତ୍ସବ ଦିନରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ପକ୍ଷୀ ମାଂସ ଓ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପାନୀୟ ହିସାବରେ କାହା କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏବେପରି ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବା ବୋରିଂ ଏପରି କ'ଣ ଥିଲା କି ଋଗ୍ବୈଦିକ ସମାଜରେ, ନା, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନଦୀ, ଝରଣା ଓ କୂପର ଜଳ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପାନୀୟ। ତାହା ଛଡ଼ା କ'ଣ, ବେଦରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ସୋମ ନାମକ ବୃକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୋମ ରସକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ମଦ୍ୟପାନ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଶସ୍ୟରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁରା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମଦ୍ୟ। ଏହି ମଦ୍ୟକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ, କେବଳ ଉତ୍ସବ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାୟତଃ ବା ଯଜ୍ଞ ପରେ ସେମାନେ ସୋମରସ ବା ସୁରାପାନର ବିଧି ଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏହାର ଦୁଇଟି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ କି ଯେଉଁ ଆମର ସୋମରସ ଥିଲା, ସୋମରସ କେଉଁଠାରୁ ତିଆରି, ବୃକ୍ଷରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହୁଛି, ସୁରା, ସୁରା କେଉଁଠାରୁ ତିଆରି, ଶସ୍ୟରୁ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର। ତ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗର ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପୋଷାକ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଏହି ପୋଷାକ ଅଳଙ୍କାର, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ଏହା ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2-3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆସିବ କି ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଜୀବନୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ତ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ, ଗୃହକୂଳ ବା ପରିବାର ଯେଉଁ ରହିଛି, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ, ପୋଷାକ ଅଳଙ୍କାର, ଶିକ୍ଷା, ଏସବୁ କ'ଣ ଆସିବ, ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୋଷାକ ଉପରେ। ଯେକୌଣସି ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପରି ପୋଷାକ ଅଳଙ୍କାର ତଥା ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସମ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରେ। କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିପାରିବା କି, ନା, ତା ଛଡ଼ା କ'ଣ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଳଙ୍କାର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ମାତ୍ର ପୋଷାକ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତୁଳା ଓ ପଶମ ନିର୍ମିତ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିଧାନ ଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ଏହି ପରିଧାନକୁ ବା ଏହି ପୋଷାକକୁ ସେମାନେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ, ନିବି ବା ନିମ୍ନ ବାସ, ବାସ ବା ପରିଧାନ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା, ଅଧିବାସ ବା ଆଡ଼କ ବା ବହିର୍ବାସ। ନିବିବାସ ବୋଲି କହିଲେ କ'ଣ, ଶରୀରର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ବାସ ବା ପରିଧାନ କହିଲେ କ'ଣ, ଶରୀର ଉପର ଭାଗରେ। ଏବଂ ଅଧିବାସ ବା ଆଡ଼କ ବା ବହିର୍ବାସ କ'ଣ ଥିଲା, ଶରୀର ସମସ୍ତ ବାହାରେ ସେମାନେ ତାହା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏହା ଉତ୍ତରୀୟ ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଅଧିବାସ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆମର ପୋଷାକ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଳଙ୍କାର। ତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସିଲ୍କ ବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଟ୍ଟଯୁକ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୋଷାକ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ପୋଷାକ ଏତେ ଦାମୀ ନଥିଲା। ତ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଦାମିକିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ଏତେ ଦାମୀ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ପୋଷାକ ଉଭୟ ବର୍ଗର ଲୋକେ ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ। ଉଭୟ ନାରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ, ଯାହାକି ସୁନା, ପୋହଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିଲା। ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, କର୍ଣ୍ଣଭୂଷଣ, ନାକ ପାଇଁ ନାକ ଛବି, ବେକ ପାଇଁ ନିଷ୍କ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ପାଇଁ କୁରି।
तो यह क्वेश्चन आसीपे कि ऋग वैदिक समाज लोक मैंने जो अलंकार धारण करते कान पाई कौन करुले कर्णभूषण नाक पाई कौन थिला नाक छवि बेक पाई कौन थिला निष्क एवं मुंड पाई कुरी यह थिला तांकर अलंकार एवं पुरुष माने कौन करते निश एवं दाढ़ी रखी से सौंदर्य सचेतन रखुले एवं नारी माने कौन करते पुष्प स्तबक द्वारा केश विन्यास करते मुंडरे से कौन करते फूल को धारण करुले पुष्प धारण करुले। एबे आलोचना करबा शिक्षा। तो ऋग वैदिक शिक्षार मुख्य उद्देश्य कौन थिला चरित्र गठन। यार मुख्य उद्देश्य कौन थिला चरित्र गठन। एक संस्कृति संपन्न जाति होइथिबारु आर्य माने शिक्षा उपर यथेष्ट गुरुत्व प्रदान करुथिले। सेमानंकर शिक्षा व्यवस्थार मूल बिंदु थिला गुरुकुल आश्रम। तो ऋग वैदिक जुगरे जो शिक्षा व्यवस्था थिला ता केउठारे चलीथिला गुरुकुल कि प्रत्येक छात्र कौन करथिले उपनयन पर शिक्षा लाभ करुथिले एवं एही गुरुकुल गुड़िक कौन कौन थिला शिक्षक बा आचार्यंकर बासस्थली जोठारे शिक्षक बा आचार्य रहुथिले सेठारे से शिक्षक बा आचार्य पढ़ाउथिले एवं से स्थान को कौन कहा जाउथिला गुरुकुल बोली कहा जाउथिला। वैदिक शिक्षार मूल लक्ष्य होछि चरित्र गठन। तो वैदिक शिक्षार मूल लक्ष्य कौन थिला चरित्र गठन। सेथिपाई सरल तथा महत् जीवन यापन पाई छात्र मानकु दर्शन एवं से गुरुकुल आश्रम रे छात्र मानकु क्यों क्यों शिक्षा दिया जाउथिला दर्शन धर्म शिक्षानीति कृषि युद्ध विद्या एहीपरि विभिन्न प्रकार शिक्षा सेठारे दिया जाउथिला। शिक्षा थिला ज्ञान केन्द्रिक। वैदिक शिक्षा व्यवस्था उपयुक्त पदक्षेप निया जाउथिबारु वैदिक साहित्य कौन रही आज सुधा ताहा अक्षय रही। एक समाज को एक सुसंगठित भारसाम्ययुक्त करी गढ़िबारे वैदिक शिक्षार थिला मुख्य भूमिका। एबे आलोचना करबा अवसर विनोदन बा टाइम पास से माने किपरि करथिले वैदिक समाज से कौन मोबाइल फोन थिला कि टीवी थिला कि रेडियो थिला कि ना। तो से माने अवसर विनोद किपरि करुथिले बा समय अतिबाहित किपरि करुथिले। आर्य माने थिले आमोद प्रिय। ऋग वैदिक सभ्यता ग्रामाभिमुखी थिबारु आर्य माने कौन करुथिले गोटे ग्राम उपरे से ताहा रहिथिला। तो कौन करुथिले से माने रथ दौड़ पशु शिकार नौविहार युद्ध नृत्य विभिन्न प्रकार खेलकूद करी से कौन करथिले निजर जीवन उपभोग करुथिले। या छडा कौन कौन बीणा बंशी और ढोल वादन थिला अवसर विनोदर विभिन्न माध्यम। स्त्री लोक माने कौन करथिले नृत्य और संगीत माध्यम रे चित्त विनोदन बा अवसर विनोदन करुथिले। वैदिक साहित्य विभिन्न मेला विषय में उल्लेख कर बर्तमान जेपरि रही आम बालीजात्रा धनुजात्रा कौन यह आम अवसर विनोदन पर जाइए बुलाबुली करने ठीक से हीपरी से वैदिक साहित्य मेला विषय उल्लेख रही। यही मेला और उत्सव में आर्य माने कौन करथिले निजर पारदर्शिता प्रदर्शन करथिले एवं पशा खेल से समय प्रचलित थिले हैं सबुदिन यह न खेली विशेष दिन में यह से खेलुथिले। तो पशा खेल क्यों जुगरे परिचित थिला क्यों जुगरे ऋग वैदिक जुगरे एवं यह सबुदिन खेलुथिले कि ना विशेष विशेष दिन में यह से खेलुथिले। पुणी देखिबा औषध पत्र कौन कौन थिला वैदिक आर्य मानकर विभिन्न प्रकार औषधीय वृक्ष चेरमूली और गुल्म उपरे यथेष्ट धारणा थिला। वैदिक चिकित्सक माने कौन करथिले नाना प्रकार आरोग्यात्मक औषध पत्र माने से प्रस्तुत करुथिले। बेले बेले प्राथमिक अस्त्रोपचार मध्य करा जाउथिला। जो माने दैविक कृपारे आरोग्य लाभ करने को चाहूले से माने देव चिकित्सक अश्विनी कुमार द्वयी को आराधना करी निजर रोग निरामयर आशीर्वाद भिक्षा करुथिले। तो देव चिकित्सक बोली किए परिचित अश्विनी कुमार द्वय। यापर आम देखा जाति प्रथा। तो साधारणतः ऋग वैदिक समाज में जाति प्रथार व्यवस्था नथिला। ऋग वैदिक सभ्यता थिला जाति प्रथा शून्य जाति प्रथा नथिला। गोटे परिवार सदस्य माने विभिन्न पेशारे लिप्त रही सुखरे कालातीपात करुथिले। ऋग वेदर गोटे स्त्रोत निम्न मते लिखा जाइछि जे मु जणे कवि मोर पिता जणे वैद्य मोर माता प्रस्तर द्वारा शस्य पेषण करती काउ जेपरी विभिन्न स्थान खाद्य संग्रह कलापरी आमे मध्य कौन विभिन्न जीविकार नियोजित रही घरर समृद्धि और ऐश्वर्य को वृद्धि करूँ। हे ईश्वर आपण आशीर्वाद रे आमर शांति वृद्धि हो। जेपरिक धोबा कौन करे केवल लुगा सफा करे गोटे चाषी कौन करे केवल चाष काम करे यहपरी भाव में कौन जाति प्रथा नथिला। गोटे परिवार विभिन्न
ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ନିଜର ଘରର କ'ଣ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ କ'ଣ ରହିଛି, ଏହି ସ୍ରୋତର ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଥିଲା ଜାତି ପ୍ରଥା ଶୂନ୍ୟ ବା ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ଜୀବିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନଥିଲା। ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଲୁଗା ବୁଣୁଛି ତ ମୋ ପୁଅ ଲୁଗା ବୁଣିବ, ଏପରି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ଜାତି ପ୍ରଥା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ କ'ଣ ହେଲା, ଜୀବିକା ଓ ପେଶାର ଆବିର୍ଭାବରେ 4 ବର୍ଣ୍ଣର ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ କ'ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର। କ'ଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର। ଯେପରି ଏହା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବା ଗୋଟିଏ ମଣିଷ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଏହି ମାନବ ଜାତିର ମସ୍ତକକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଧାରଣ କରାଯାଏ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ କ'ଣ, ଏହି ବାହୁକୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ଧାରଣ କରାଯାଏ। ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ଏହି ଜଙ୍ଘକୁ ଧାରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ ପାଦ। ତ ସବୁଠାରୁ ନିଚ ବୋଲି କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହି ଶୂଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ। ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ। ଓକେ, ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଥିଲେ ମାନବ ଜାତିର ମସ୍ତକ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ଥିଲେ ବାହୁ, ବୈଶ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ ଜଙ୍ଘ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ମାନେ ଥିଲେ ପାଦରୁ ଉଦ୍ଭବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର ବିଶେଷ ହିସାବରେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜୀବିକାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସମଗ୍ର ଋଗ୍ବେଦ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଏହି 4 ଶ୍ରେଣୀର ଆୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ବା କ୍ଲିଷ୍ଟ ନଥିଲା। ସମାଜର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ସହାୟକ ହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗର ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ସାମାଜିକ ଜୀବନୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାମାଜିକ ଜୀବନୀ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲେ। ଏହା ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ କଳନା କରିହେବ ଏବଂ ଯଦି ଆସିଲା କି ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗର ଜାତି ପ୍ରଥା ଆଲୋଚନା କର, ଔଷଧ ପତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, ଏହା 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତ ଏବେ ଆମେ ସାମାଜିକ ଜୀବନୀ ଆଲୋଚନା କଲା। ତ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଯାହାକି ଥିଲା ପରିବାର, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ, ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାର, ଶିକ୍ଷା, ଅବସର ବିନୋଦନ, ଔଷଧ ପତ୍ର, ଜାତି ପ୍ରଥା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗର ସାମାଜିକ ଜୀବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ କିପରି ଥିଲା। ଓକେ, ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ। ବୈଦିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତମାନର ସଭ୍ୟତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼, ସେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ସେତେ ବିକଶିତ। ବା ଯେପରିକି ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ ବିହୀନ ପ୍ରାଣୀକୁ କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ ବା କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅର୍ଥନୀତି ବିନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମାଜ ବା ସମାଜକୁ କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଯେପରି ବୈଦିକ ସମାଜ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା ଗ୍ରାମ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସଭ୍ୟତା, ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ମାନଦଣ୍ଡ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ହରପ୍ପାବାସୀଙ୍କ ପରି ବିଳାସ ଓ ପାର୍ଥିବ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଥିଲେ। ଏହାଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ରହି କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲା। ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ ଭିତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା, କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ। ଏହା ଛଡ଼ା କ'ଣ, ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା। ତ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ। ଏବଂ କୃଷି ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ ଅର୍ଥନୀତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, କୃଷି ରହିଛି, ପଶୁପାଳନ ରହିଛି, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କୃଷି। ତ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ଥିଲା କୃଷି। ତ ଋଗ୍ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଥିଲା, କୃଷି। ତେଣୁ କୃଷିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମି ଥିଲା, ସେଇ ଚାଷ ଜମିର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଉର୍ବରା ବା କ୍ଷେତ୍ର। କ'ଣ, ଉର୍ବରା ବା କ୍ଷେତ୍ର, ଯାହାକୁ କି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, ବଳଦ ଟଣା ଲଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା ହଳ କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବା ସେହି ଉର୍ବରକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା,
ବଳଦ ଟଣା ଦ୍ୱାରା ହଳ କରାଯାଉଥିଲା। ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ଶସ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଗୋ ମହିଷୀ ଆଦି ପଶୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ତଥା ସମୟୋଚିତ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ବାଲି ଏବଂ ଗହମ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ତୈଳବୀଜ ଓ କପା ଚାଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଧାନ ସୀମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ହେଉଥିଲା। ଯଥାର୍ଥ କୃଷିଜୀବୀ ଭାବେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କୃଷିକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଋଗ୍ବୈଦିକ ଯୁଗର ଅର୍ଥନୀତିର କୃଷି। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଶୁପାଳନ କିପରି ଥିଲା। କୃଷିର ସହଯୋଗୀ ଉପାଦାନ ଥିଲା ପଶୁପାଳନ। ଯଦି ଆମେ ଗାଈକୁ ବା ଗାଈ ବା ବଳଦକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ ନ କରିବା, ତାହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ କି ନା। ତେଣୁ କୃଷି ସହିତ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗୋପାଳନ ଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା। ଗୋମାତା ପ୍ରତି ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଗୋ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିହିତ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ସମୃଦ୍ଧିର ଚାବିକାଠି। ଏହା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁକୁ ପାଳନ କରୁଥିଲେ? ଗାଈ, ମେଣ୍ଢା, ମହିଷି ଆଦି ପଶୁକୁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଚାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚରାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଗୌଡ଼ ବା ଗୋପ। ଏହା ଛଡ଼ା କ'ଣ? ଅଶ୍ୱ, ଶ୍ୱାନ, ଗଧ ଏବଂ ଛେଳି ଏହି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୃହପାଳିତ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ନିଜ ଗୃହପାଳିତ ଜୀବଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନଙ୍କର କାନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦାଗ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା? ଯେ ପଶୁ ଗୋଠ ମଧ୍ୟରୁ ମାଲିକ ନିଜର ଗାଈକୁ ବା ନିଜର ପଶୁକୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖିବା କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କୃଷିଜୀବୀ ଥିଲେ ହେଁ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କାଠ କାମ, ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ, ଚମଡ଼ା କାମ, ମୃତ୍ତିକା କାମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବଢ଼େଇମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରଥ, ଶଗଡ଼, ବୋଇତ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧାତୁ ଶିଳ୍ପମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଧାତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ ବା ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୂତା କାଟିବା ଏବଂ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତନ୍ତୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସପ ବୁଣିବା, ଚମଡ଼ା କାମ, ସିଂହ କାମ ପାଇଁ ଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରିଗରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହାର କି ଅଭାବ ନଥିଲା। ଔଷଧ ବିଦ୍ୟା ବା ଔଷଧପତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଜଣାଥିବା କିଛି ଚିକିତ୍ସକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତ ଏହା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ଋଗ୍ବୈଦିକ ଜୀବନର ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ, ଯାହାକି ଆମେ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ। ତ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଯଥାବିଧି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆଣିଥିଲେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମୃଦ୍ଧି ବା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଉଭୟ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ବି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲାଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା କଥା ଋଗ୍ବେଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପଣି ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଋଗ୍ବୈଦିକ ସମୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଏ କରୁଥିଲେ? ସେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ପଣି। କ'ଣ? ପଣି, ଯାହା ପଣ୍ୟ ବିନିମୟ ତଥା ପ୍ରଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗାଈକୁ ସେମାନେ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମାଣକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଓଜନର ମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଋଗ୍ବୈଦିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ପାରଦର୍ଶିତା କଥା ଜଣାଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା, କେବଳ ସ୍ଥଳ ପଥରେ କରିପାରିବା କି? ନା, ଜଳପଥରେ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ଆମର ପରିବହନରେ ରହିବ। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ରହୁଥିଲା, ପରିବହନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ତ ସେ ପରିବହନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଆମେ ଏହି ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସମୃଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଉତ୍ତମ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା।
तो जदि आम ठीक भाव में आम अर्थनैतिक व्यवस्था को सुदृढ़ करवा ताहले परिवहन व्यवस्था को आमको यथेष्ट धारणा देवाक बा ध्यान देवाक हेब। तो उभय जलपथ और स्थलपथ माध्यम से परिवहन व्यवस्था चलाई। स्थल भाग में रथ ही थिला परिवहन माध्यम जहाँकि घोड़ा और बलद द्वारा टणा हेउथिला। तो स्थलपथ से कौन करते रथ द्वारा परिवहन करते जहाँकि घोड़ा और बलद द्वारा टणा हेउथिला। एवं जलपथ में कौन थिला बोईत और पालटना जहाज से परिवहन व्यवस्था करथिले। वैदिक अर्थनीति में मानर व्यवहार सह बाबिलोनीय सभ्यतार मानर सामंजस्य रही ऐतिहासिक माने मत व्यक्त करिसेंति जे दुई सभ्यता मध्य अर्थनैतिक आदान प्रदान प्रायतः समान थिला। तो ये आम समाप्त है कि ऋग्वैदिक जुगर सामाजिक जीवनी एवं अर्थनैतिक जीवनी। नेक्स्ट क्लास में आलोचना करिबा ऋग्वैदिक जीवन राजनैतिक संगठन एवं धर्म विश्वास कौन कौन थिला। एठारे आमर समाप्त हो ऋग्वैदिक समाज। ओके, तो पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे।